परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ब्लॉक स्तरीय 137तम वार्षिक जन्म महोत्सव नवरंगपुर जिला पापड़ाहांडी ब्लॉक सदर महकुमा जातीय राजपथ 26 पार्श्वे सत्संग विहार महा आडंबर सह परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र 137तम जन्म वार्षिक महोत्सव अनुष्ठित हो अवसर में प्रातः 5 घंटे मांगलिक नहबत 5:30 उषा कीर्तन 6:26 प्रातः विनती 8:30 संगीतांजलि 9:30 नगर परिक्रमा सह नगर संकीर्तन दीपा 11:45 सत्संग आयोजन कर नवरंगपुर जिलूर आगत सप्र जगबंधु साहू अध्यक्षतार मुख्य वक्ता भाव ब्रह्मपुर आगत अवसर प्राप्त पशु संपद विभाग डायरेक्टर तथा सप्र डॉक्टर बनमाली साहू सम्मानित अतिथि भाव सप्र जगतबंधु साहू कमलाकांत साहू सर्वेश्वर तलई प्रदीप दास अधर्च्यु ज्योतिरंजन कंस कालीप्रसाद पट्टनायक नृसिंह प्रसाद तलई अक्षय कुमार नायक जाजक सरोज कुमार पांजिया गिरिधारी साहू विवेकानंद बारिक पंकज कुमार महांती गोपीनाथ साहू प्रशांत कुमार पात्र गणेश्वर साहू सुशांत महांती प्रमुख अनेक कर्मीवृंद उपस्थित रही बेले नवरंगपुर जिलार कोण अनुकोण बहु श्रद्धालु भक्त भाई भक्तिमती माँ मैंने बहु संख्यार उपस्थित रही भजन कीर्तन में परिवेश मुखरित हो उठा मुख्य वक्ता श्री श्री ठाकुर दिव्य जीवन आदर्श उपरे हृदयस्पर्शी निच्छक सत्य कथा उपरे व्यापक भाव गल्प माध्यम निजर अभिभाषण उपरे उपस्थित गुरु भाई भद्र व्यक्ति भक्तिमती माँ मान आप्यायित कराइथिले तांकर ओजस्विनी भाषण में समस्ते मंत्रमुग्ध हो शुणी जय राधे राधे कीर्तन सरिबा परे जाजक जगबंधु सौरा वंदे पुरुषोत्तम ध्वनि दे सत्संग दीपा 1:45 समापन करथिले परे श्री श्री ठाकुर को प्रणाम करी प्रणामी निवेदन पर समस्ते प्रसाद सेवन करथिले पापड़ाहांडी देवव्रत भाई प्रशांत पंडा भाई प्रशांत पात्र भाई पाल भाई चौधरी भाई प्रमुख पापड़ाहांडी समस्त गुरु भाई सहयोग सत्संग सरस सुंदर होता पर नवरंगपुर राउत माँ द्वारा माँ मान मातृ सम्मिलन कर नवरंगपुर जिलूर रवि नारायण महांती रिपोर्ट मसीहा न्यूज सर्विस। आपण मसीहा न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कले कि जदि करना एबे करनियंतु एहा सह मसीहा न्यूज रो फेसबुक पेज को और ट्विटर को फॉलो करंतु ता सह मसीहा न्यूज रो ऐप आसी गलानी निज मोबाइल रो प्ले स्टोर रो डाउनलोड करनियंतु। जय जगन्नाथ। देखिए ठाकुरंगर जो माने जीवन जानी बाल्य अवस्था जानी घर खाइबा ना पिलांग कथा माँ बेसी चिंता करा पिलांगर जे कथा तांकर खाइबा पीवा शिक्षा स्वास्थ्य माँ माने बेसी चिंता करिवे घरे खाइबा को मुठे पिला मानक देबा को नाही चिकित्सा कथा छाड़ शिक्षा कथा छाड़ ये सब देखिक ठाकुर कहते माँ तुम्हें मुड़ी भाज मु मुड़ी बिक्री कर नहीं आसी 2 पैसा मिलले बापा पुणी पड़ते शज्या साहे पुणी देह खराब जे ट्रिटमेंट रे बहुत खर्च हो कौन सी संतान ता माँ को एति छेउंड पिला सी कह तुम्हें मुड़ी भाज नदी पार हो जाए बाहर मो ना अनुकूल किंतु मु प्रतिदिन प्रतिकूल पहाड़ अतिक्रम करे प्रतिदिन प्रति मुहूर्त प्रति समय अनेक प्रतिकूल को मत अतिक्रम करने पड़े प्रतिकूल पहाड़ अतिक्रम करे वास्तव में जो मैंने श्री ठाकुर जीवन जानी आश्रम किभली प्रतिष्ठा है ता संबंध में आप ज्ञान अच्छी ठाकुर जिते हिमायत कर पावना जिते त्याग करी देवघर आश्रम प्रतिष्ठा कले से जो बाधा सब थिला आपण मैंने जो मैंने से संबंध में जानी ठाकुर से सब विषय को नहीं ये कथाटी दिन कहते जे मो ना अनुकूल मो माँ रखी से जे कहीं रखी मु जाने ना किंतु मो जीवन में सब प्रतिकूल ही मु अतिक्रम कर देखिए जिते ठाकुर देवघर आसला ठाकुर देवघर आसिले पावना आश्रम समस्त आकर्षण त्याग कर देखो ठाकुर कहले ए हिमायतपुर मोर जन्मभूमि मोर कर्मभूमि मोर भावभूमि ये जन्मभूमि कर्मभूमि भावभूमि को कहीं त्याग करि पारे ना
ତାର ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଭିତରେ ଜନ୍ମଭୂମି କର୍ମଭୂମି ଭାବଭୂମିର ସବୁ କିଛି ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଥାଏ। ସେ ତାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ବା ନ କରୁ, ତାର ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ହଉ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ହଉ, ମଣିଷ ଜନ୍ମଭୂମିର ସ୍ମୃତି କେବେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ। ସେ ସବୁ ସ୍ମୃତିକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କେହି ପ୍ରତିବାଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି କି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ ମା ବି ମୁଖ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଠାକୁର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଦେଓଘର ଯିବେ, ସେ ପାବନା ଆଶ୍ରମ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ରହିଛି, ଯୋଉ ମିଶନ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର କିଭଳି ଯେ କଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାକୁ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପଟକୁ ମୁଁ ଯାଉନି। ଯେତେବେଳେ ଦେଓଘରରେ ଠାକୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା, କିଛି ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ସମ୍ବଳହୀନ। ଅନେକ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପରିବାର ସଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅନେକ ନିଷ୍ପେଷିତ ବା ଅନେକ ଏଇ ଦଙ୍ଗାରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଭାଇ ମା, ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୋଉଠି ରହିବେ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପରମ ଆଶ୍ରୟ। ଠାକୁର ଆଶ୍ରୟ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କି ସେତେବେଳେ ତ ମାର୍ମିକ ଅବସ୍ଥା, ହଜାର ହଜାର ସେଇଭଳି ଯେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଆର୍ତ ମଣିଷ, ଡଙ୍ଗା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ମଣିଷ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସବୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ। ଠାକୁରଙ୍କର କିଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଘରେ ରହିବାକୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଭଳିକି କେଷ୍ଟଦା, ହାଉଜର ମେନ୍ଦା, ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରର ସେମାନେ ମଣିଷ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର ସେମାନେ ବଢି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ, ଘରେ ରହିବାକୁ ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପାଇଖାନା ନାହିଁ, ଆଲୁଅ ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର 24 ଘଣ୍ଟା କାମର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର 24 ଘଣ୍ଟା ମଣିଷଟାକୁ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ମିଶନ ଯେ ସେଇଭଳି ପାବନା ହିମାୟତପୁର ଅନୁରୂପ ଏଠି ଆଶ୍ରମ ତିଆରି ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନେକ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଏଭଳି ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିବ କି? କେଷ୍ଟଦା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁ ଦିନ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଠାକୁର ଏଇଠି ତ ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇଠି ତ କିଛି ନାହିଁ। ହିମାୟତପୁର ତ ସବୁ ଥିଲା, ଆପଣ ଯଦି ହିମାୟତପୁର ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ ଏଇଟା ତ ଅନେକ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ଏକଦମ ଭାବୁକ ହେଇ ଉଠିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ମଣିଷ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଆସନ୍ତିନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି କୌଣସି ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ସେ ଆସନ୍ତିନି, ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଆସନ୍ତିନି, କି ସିଏ ବୁଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କି ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ଭିତରେ ସେ ଆସନ୍ତିନି। ସେ ଆସନ୍ତି ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷ ହେଇ। ଧର୍ମର ଗଣ୍ଡି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ସେ ରହନ୍ତିନି। କୌଣସି ବର୍ବର ଜାତିର ଭିତରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଭାବେ ଯେ ମୋ ଠାକୁର ମୋର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ଦେଶ ଭିତରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ବର୍ବରତା। ଠାକୁର ଏ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରାଦେଶିକ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦେଶ କୌଣସି କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ, ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ। ଠାକୁର ମଣିଷ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେଶାନ୍ତର ହେଇଥିଲା। ଠାକୁର ଭାବୁକ ହେଇଥିଲେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କେଷ୍ଟଦା ହିମାୟତପୁରରେ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେଟା କିଭଳି ହେଇଥିଲା?